चिरां बाक्सा उदालगुरि मारै मारै दङ आरो ओमफ्राय गफुरनि रायजो राजाफोर एसे फोरमायहरदो मारै मारै जादों नोंसोरनिथिंजाय भटफ्रा इउपिपिएलआ माबादि पलिं जादों एसेबाबो थाल मोनोना भट पल जानायाव दा नोंथांमोना खोन्थाहरदो मोजांखौथ' जों खोनाजोब्बाय जेरावबो मोजां जोबानो फ्राय मोजां आरो माने एबसुलेट मेजरिटिखौ मोनखागोन आरो 23टानिफ्राय 26टासिमखौ मोनगोन होननानै बुंगासिनो दं आरो ना दा जोंबो नायबाय एग्जिट पलखौबो नायबाय इन्टेलिजेन्स रिपर्टनिफ्राय जों पुलिसफोरनिफ्रायबो पुलिसथ' नंला जाहैबाय माने इन्टेलेक्सुयेल जायफोर बिसोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों आरो एबार इउपिपिएलआ हारसिंनो गभर्नमेन्ट दागोन ओरै बाङालिनिफ्रायबो मिथिबाय जोङो मा होनोमोनलाय माइनरिटि बांगालफोरनिफ्रायबो मिथिबाय सानथालि गासिबो होजोबदों आरो मथा मथि जोंनाव इउपिपिएलआव दा मोजाङैनो जागोन आं आसा खालामबाय जोंना क'क्राझारनियावथ' एकदम फार्स्ट क्लासखा मोजांखा बरिया माने आं मिथिनायाव आरो मोजाङैनो दङ आरो ना मोनफा मोननै सिटआव एसे माबा जादों थेवबो थिगैनो दं जेखि जाया नोंथांमोनहा गावबागाव एरियानिखौ माबादि जादों एसे कमेन्ट बक्सफ्राव फोरमायलायहरदो आरो ना ओमफ्राय लोगो मोननायाथ' लोगो मोनगोन माबायाव 26 तारिखआव लाइभ लोगो मोनगोन नोंसोरजों फार्स्ट टाइम लाइभ फैगोन नोंथांमोना अननानै जाहाथे आंनि लाइभआव फैयो आं टाइम शेड्युलखौ आं बानायगोन आं नोंसोरनो हरगोन दे जेखि जाया मोजां आसा खालामबाय आङो क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरिनि मोनफ्रोमबो समस्तिनि मानसिफ्रा कमेन्ट हरदो कमेन्ट बक्सआव आं खोनानो लुगैदों नायनो लुगैदों एसे आं एनालाइज खालामनो लुगैदों आरो ना दा बे आरो नोंथांमोनजों नैबे सर्ट टार्म जार्नि माबानिफ्राय मास मोननै जार्नियाव जे नोंथांमोननि जेबायदि सापर्ट खालामनाय बेनि थाखाय आं ओरैबायदि खुलुमनाय जासिबाय आंनि नायगिरि एमएमसिएल लोगो नोंथांमोन आरो जायफोर गोदानै फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे साबस्क्राइब शेयार खालाम आरोना ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव थांनो दाबाव आरोना मालाबाबो कमेन्ट बक्सआव थांनो दाबाव नोंथांमोननि ओपिनियनखौ आं बेबायदिनो जोंना लागाथार जालांगोन जोबनो रोङा थांबाय थागोन आरो जेखिजाया मानो मोजां मोनदों आरो नोंथांमोनजों नोंथांमोनजों मोनसे फेमिलि बा न'खर दानो हानानै 8,000 दङ आंनि फेमिलियाव दा नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना शेयार खालामना होगोन भिडिअफोरखौ आरो बारानिफ्राय बारा आंनाव एमएमसिएलफोर जायो दा बेबायदि आरोना टारगेटआ जोंना बिजेपिखौ आउट खालामनायसो मिथिबाय बिजेपिखौ आउट खालामनाय अनलि बिजेपि आउट मिथिबाय जोंनि बिटिआरनिफ्राय दा बेनो आरोना टारगेटआ जेखि जाया मानो लोगो मोनगोन 26 तारिखआव खुलुमबाय खबरै লাগিব তো 22 তাৰিখত ইলেকশ্যন হ'ব বিটিচি চবে জানে আৰু আজি ইয়াত উপস্থিত আমাৰ বিপিএফ দলৰে কেন্দ্ৰীয় কমিটি বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি বা প্ৰাইমাৰী আৰু ব্লকৰ আমাৰ সন্মানীয় লিডাৰসকল আৰু আমাৰ বিপিএফ দলৰে প্ৰাৰ্থী ফ্ৰেছ মছাহাৰী ডাঙৰীয়া এই ধনশ্ৰী সমষ্টিৰ চিনি পাইতো না চবে আরনাই গিলা তো যেন হোক হব দে না থাকিলে হব একো নয় পাই থাকে ডেইলি তো কি জিকাটো জিকিবই হয় না নহয় সরকার তো বনাবই বিপিএফ দলের সরকার তো হবই এটো শিওর তো এতিয়া আমি যোৱাকালি আমি গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিছোঁ মই টেলিফোনত আসামৰ গভৰ্ণৰ আৰু আসামৰ চিফ মিনিষ্টাৰ টেলিফোনত কথা পাতিছোঁ মই আপোনালোকে আমাৰ শপত গ্ৰহণত আহিব না নাই এনেকুৱা লেটাৰ দিব লাগে বোলে লেটাৰ দি দিছে মই লগে লগে ৰিপ্লাই আহিব জানে গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া চিফ গেষ্ট হিচাপে মই মাতিছোঁ আহিব বুলি কনচেণ্ট দিছে
যোৱাকালি লিখিছে যোৱাকালি দি দিছে আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াকো যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপায় নাই মাতিব লাগিব না মাতিব নালাগে অথ টেকিং swearing ceremony যেতিয়ালৈকে আমি শপত গ্ৰহণ ল'ব সেইদিনা কোকৰাঝাৰত আপোনালোককো মাতিম আমি চিন্তা কৰিব নালাগে তো গভৰ্ণৰো আহিব বুলি কৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াও আহিব বুলি কৈছে টাইমটো 10টা 3 তাৰিখ অক্টোবৰ 10টা টাইম জানে আৰু খাওয়া দাওয়াটো আমি ঠিক করছে কি খাব লাগে নাই আমাৰতো জিকিছে গভৰ্ণমেণ্ট বনাব লাগে বনাব এতিয়া খাওয়া দাওয়া কিবা কিবি এইবিলাক ঠিক কৰিব লাগে না কাক আলহী মাতিম এইবিলাক ঠিক কৰি আছো আমি ত্ৰিপুৰাৰ একজন আমাৰ বড় ৰজাৰ ল'ৰা একজন আছে তাকো মাতিছো আমি যোৱাকালি সেই ভেৰগাঁৱত আহিছিল না তাকো মাতিছো আমি আৰু মেঘালয়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কৰ্ণাট চাংমা ডাঙৰীয়া ইও আহিব এইফালে অৰুণাচলৰ চিফ মিনিষ্টাৰ খাণ্ডু এই আজি চিফ মিনিষ্টাৰ কি নাম আছিল প্ৰেমা খাণ্ডুৱে মোৰ যেতিয়া বিয়া হৈছিল এই সময়ত আহিছিল সি তেতিয়া MLA আছিল চিফ মিনিষ্টাৰ নাছিল চিফ মিনিষ্টাৰটো তাৰ বাবাই আছিল তাৰ বাবাৰ লগত আমাৰ খুব সিনিয়ৰ হয় তথাপিও খুব বন্ধু আছিল তাৰ বাবাটো হেলিকপ্টাৰ ক্ৰাছ হৈ পেলাই মৰিছে না চবে জানে দৰ্জি খাণ্ডু অৰুণাচলৰ চিফ মিনিষ্টাৰ দৰ্জি খাণ্ডুৰ ল'ৰা প্ৰেমা খাণ্ডুটো মই যেতিয়া ছাদি হৈছিল তাতে আহিছে খুব ভাল চিনাকি মই মুঠতে আৰু মণিপুৰৰ নাগালেণ্ডৰ চিফ মিনিষ্টাৰটো মোৰকে চিনিয়ৰ বহুত চিনিয়ৰ কিন্তু বিৰাট বন্ধু মোৰ নিপৰিও জানে এই মিজোৰামক বেয়া নহয়